عزيزي المشاهد، لتعلم اللغة الفرنسية من المستوى المبتدئ إلى المستوى المتوسط المستوى المحترف بالطريقة الصحيحة وبالترتيب الصحيح، يمكنك الضغط على لا لونغ فرانسيز واسم القناة، واضغط على بلاي ليست وانزل إلى الأسفل، ستجد جميع البرامج بالترتيب الصحيح. إذا يمكنك أن تتكلم عن البيئة، أو يمكنك سيدتي أن تتكلمي عن البيئة. مثلا نقول que puis-je، ماذا يمكنني. إذا قلنا que puis-je، ماذا يمكنني faire، أن أفعل pour لي protéger، أحافظ l'environnement، أي البيئة أو على البيئة. إذا ماذا يمكنني أن أفعل لأحافظ على البيئة. إذا يمكن أن تتكلم عن طريقة الحفاظ على البيئة. Que puis-je faire pour protéger l'environnement. إذا سأتكلم عن الماء. l'eau، الماء، كيف يمكننا أن نحافظ على الماء. إذا l'eau، الماء، est une ressource، الماء هو مورد précieuse، ثمين. إذا أردت أن أقول لتقليل الاستهلاك أو لنقص الاستهلاك أو لتخفيض الاستهلاك، نقول pour réduire votre consommation، لتخفيض استهلاكك للماء مثلا. d'eau، vous pouvez، يمكنك، vous pouvez. إذا سأقدم الدرس على شكل جمل. إذا l'eau، الماء، est une ressource، هو مورد précieuse، ثمين. l'eau est une ressource précieuse، الماء مورد ثمين. pour réduire votre consommation، لتقليل استهلاكك d'eau، للمياه أو للماء. vous pouvez، يمكنك. إذا يمكنك أن تفعل أشياء عديدة. يمكن أن تقول فقط l'eau est une ressource précieuse. l'eau est une ressource précieuse. حاولوا أن تعيدوا معي. l'eau est une ressource précieuse. pour réduire votre consommation d'eau، لتقليل استهلاكك للمياه أو للماء. vous pouvez، يمكنك. مثلا أولا fermer، الفعل fermer، أغلق. fermer le robinet pendant، fermer le robinet. إذا قلت لك fermer le robinet فهي تعني أغلق الصنبور. أغلق الصنبور، fermer le robinet. pendant، أثناء. يمكن أن نقول تنظيف الأسنان. vous brossez les dents، que vous brossez les dents. fermez le robinet pendant que vous brossez les dents. ou que vous lavez les mains. إذا أغلق الصنبور أثناء تنظيف أسنانك. vous brossez les dents، vous brossez les dents عند تنظيف الأسنان أو عند فرش الأسنان. أو vous lavez les mains، أو غسل اليدين، أو عندما تغسل اليدين. إذا fermez le robinet pendant que، يمكن أن أقسم هذه الجملة إلى مجموعة من العبارات. إذا fermez le robinet pendant que، إذا أردت أن تقول أو أردت أن تقول لشخص ما اغلق الصنبور أثناء مثلا، ستقول fermez le robinet pendant que، fermez le robinet pendant que vous brossez les dents. vous brossez les dents أي تنظيف الأسنان أو تنظيف أسنانك. vous brossez les dents تنظيف أسنانك. vous lavez les mains، vous lavez les mains غسل يديك، غسل يديك. إذن fermez le robinet pendant que vous brossez les dents ou que vous lavez les mains. إذن 3 جمل يمكن أن تنطقها بطريقة سهلة وبسيطة. fermez le robinet pendant que vous brossez les dents ou que vous lavez les mains.
في آخر الدرس سأقدم أسئلة حاولوا أن تجيبوا عليها. ثانيا garder. إذن جي سنقول garder. نقول garder حافظ une carafe d'eau dans le réfrigérateur. إذا ضع قنينة من الماء في الثلاجة وحافظ على قنينة من الماء في الثلاجة حتى يكون لديك دائما مياه عذبة. Pour que vous ayez toujours de l'eau fraîche. Vous ayez toujours de l'eau fraîche à portée de la main. أي في متناول اليد à portée de la main. Ça vous évitera de faire couler l'eau du robinet. إذن gardez une carafe d'eau dans le réfrigérateur. ضع قنينة من الماء. ضع قنينة من الماء pour que vous ayez toujours de l'eau. إذن dans le réfrigérateur في الثلاجة. pour que vous ayez حتى يكون لديك toujours de l'eau دائما مياه fraîche عذبة في متناول اليد à portée de la main. في متناول اليد à portée de la main. إذن هذا تعبير مهم à portée de la main أي في متناول اليد. ça هذا vous évitera أي سيمنعك de faire couler l'eau du robinet من تشغيل مياه الصنبور. إذن هذا سيمنعك من تشغيل مياه الصنبور. يمكن نقول هذا سيوفر لك تشغيل مياه الصنبور أو هذا سيمنعك من تشغيل. هذا سيمنعك من تشغيل مياه الصنبور لأن هناك من يفتح الصنبور ويتركه حتى يصل الماء البارد لأن الماء الأول سيكون ساخنا أو دافئا والماء البارد يأتي من بعده. إذن يترك الصنبور لكي يبرد الماء. إذن ضع قنينة في الثلاجة وتفادى ذلك. إذن gardez une carafe d'eau dans le réfrigérateur. Gardez une carafe d'eau dans le réfrigérateur. نقول une bouteille d'eau أو carafe d'eau. إذن كراف يمكن أن يكون على هذا الشكل أو يكون على شكل قنينة. إذن قدر من الماء أو قنينة من الماء. إذن carafe d'eau. Gardez une carafe d'eau dans le réfrigérateur pour que vous ayez toujours de l'eau fraîche à portée de la main. Vous avez toujours de l'eau fraîche à portée de la main. إذن ليكون لديك دائما مياه عذبة في متناول اليد. À portée de la main. À portée de la main. إذن تعبير هو مهم ويستعمل كثيرا. à portée de la main أي يمكنك أن تستعمله في أي وقت تشاء. إذن vous avez toujours de l'eau fraîche à portée de la main. لديك دائما مياه عذبة في متناول اليد. pour que حتى يكون لديك. pour que حتى يكون لديك. إذن gardez une carafe d'eau dans le réfrigérateur pour que vous ayez toujours de l'eau fraîche à portée de la main. Ça vous évitera de faire couler l'eau du robinet. Ça vous évitera de faire couler l'eau du robinet. هذا سيمنعك من تشغيل مياه الصنبور. إذن vous évitera نحن نتكلم هنا عن الفعل éviter مصرف إلى le futur simple. إذن ça vous évitera de faire couler l'eau du robinet. ثالثا attendre que le lave
lave-vaisselle soit plein avant de le mettre en marche. انتظر حتى تصبح غسالة الأطباق. إذن attendre que le lave-vaisselle soit plein avant de le mettre en marche. انتظر حتى تصبح غسالة الأطباق ممتلئة plein ممتلئة de le mettre en marche avant de le mettre en marche قبل بدء تشغيلها. إذن attendre que le lave-vaisselle attendre انتظر que le lave-vaisselle أي غسالة الأطباق le lave-vaisselle soit plein أي ممتلئة أو تكون ممتلئة soit plein avant قبل de le mettre en marche بدء تشغيلها أو قبل تشغيلها. Le mettre en marche أي تشغيلها. إذن attendre que le lave-vaisselle soit plein avant de le mettre en marche. إذن يمكن تقسيم هذه الجملة إلى عبارتين. attendre que le lave-vaisselle soit plein. إذن أن تمتلئ بالصحون. le lave-vaisselle هي غسالة الأطباق أي تمتلئ بالأطباق والصحون والكؤوس وأيضا أي شيء تريد غسله انتظر حتى تمتلئ غسالة الأطباق ثم شغلها avant de le mettre en marche قبل بدء تشغيلها avant de le mettre en marche. attendre que le lave-vaisselle soit plein avant de le mettre en marche. انتظر حتى تصبح غسالة الأطباق ممتلئة قبل بدء تشغيلها. attendre انتظر إذن attendre que le lave-vaisselle soit plein ممتلئة قبل بدء تشغيلها avant de le mettre en marche إذن attendre que le lave-vaisselle soit plein avant de le mettre en marche. إذن رابعا prendre des douches plus brèves. خذ دوشا أقصر. إذن prendre des douches plus brèves. خذ دوشا أقصر. prendre des douches plus brèves أي خذ حمامك في وقت أقصر لكي لا تهدر المياه. إذن prendre des douches أو prendre votre douche. إذن نقول prendre des douches أو prendre votre douche. إذن prendre des douches plus brèves أي في وقت أقصر. إذن تكلمنا عن que puis-je faire pour protéger l'environnement. puis-je أو je puis ماذا يمكنني أن أفعل. faire que puis-je faire pour protéger l'environnement. أعيد نطق هذه الكلمة. l'environnement هو البيئة أو الوسط. نقول البيئة أو الوسط الذي نعيش فيه. إذن que puis-je faire pour protéger l'environnement. إذن سأذكركم فقط بالروابط. l'eau est une ressource précieuse pour réduire votre consommation d'eau. إذن pour لاحظوا قلنا l'eau est une ressource précieuse يمكن أن نصمت. بعد ذلك قلنا pour لنضيف عبارة أخرى réduire votre consommation d'eau. إذن l'eau est une ressource précieuse pour réduire votre consommation d'eau. vous pouvez. إذن الماء مورد ثمين لتقليل استهلاكك للمياه. يمكنك النصيحة الأولى fermer le robinet pendant تعني أثناء pendant que vous vous brossez les dents.
إذن يمكن أن نقول فقط fermez le robinet، ولكن أضفنا que vous vous brossez les dents، ولذلك أضفنا pendant. Fermez le robinet pendant que vous vous brossez les dents. Ou que أو أثناء، أو يمكن نقول أو عندما، ou que vous vous lavez les mains، ou que vous vous lavez les mains. إذن لاحظوا أن pendant جمعت بين fermez le robinet و que vous vous brossez les dents، و au que جمعت بين الجملة الأولى fermez le robinet وأيضا الجملة الثانية والجملة الثالثة. إذن قلنا au que ou أي افعل هذا أو هذا، que fermez le robinet pendant que vous vous lavez les mains، pendant que vous vous lavez les mains. إذن يمكن أن نقول fermez le robinet pendant que vous vous lavez les mains. سأشرح بدقة أكثر. سنحذف الجملة الأولى. إذن fermez le robinet pendant que vous vous lavez les mains، pendant que vous vous lavez les mains. ويمكن أيضا أن نحذف الجملة الثانية ونقول fermez le robinet pendant que vous vous brossez les dents. إذن أضفنا au que لكي نضيف الاختيار الثاني. الاختيار الأول هو vous vous brossez les dents، والاختيار الثاني هو vous vous lavez les mains. إذن النصيحة الثانية gardez une carafe d'eau dans le réfrigérateur. واستعملنا pour que vous ayez toujours de l'eau fraîche à portée de la main. Ça, هذا vous évitera de faire coller l'eau du robinet. إذا حذفنا pour que وسا نقول garder une carafe d'eau dans le réfrigérateur. Vous ayez toujours de l'eau fraîche à portée de la main. Vous évitera de faire coller l'eau du robinet. إذا قلنا vous évitera de faire coller l'eau du robinet لن نستطيع أن نربط الجملة الثالثة بالجملة الأولى أو الثانية. إذن أضفنا pour que لربط الجملة الأولى بالثانية، وأضفنا ça لربط الجملة الثالثة بالثانية. إذن gardez une carafe d'eau dans le réfrigérateur pour que vous ayez toujours de l'eau fraîche à portée de la main. Ça vous évitera de faire coller l'eau du robinet. إذن pour que وسا أضفناهم لكي نربط بين الجمل. ثالثا أو النصيحة الثالثة attendre que le lave-vaisselle soit plein avant de le mettre en marche. أضفنا avant. إذا قلنا attendre que le lave-vaisselle soit plein de le mettre en marche، إذن الجملتين أو العبارتين غير مربوطتين. نضيف avant أو après. يمكن أن نقول attendre que le lave-vaisselle soit plein après mets-le en marche. mais وليس mettre. mets-le en marche. أمر، نتكلم عن الأمر. الفعل mettre مصرف إلى l'impératif، ولكن هنا قلنا avant de le mettre en marche، قبل بدء تشغيله. إذن attendre que le lave-vaisselle soit plein avant de le mettre en marche. النصيحة الرابعة prendre des douches plus brefs. خذ دوشا أقصر. prendre des douches plus brefs. إذن خذ دوشا أقصر أي خذ أو استحم في مدة قصيرة لكي لا تهدر الماء. عزيزي المشاهد، لتعلم اللغة الفرنسية من المستوى المبتدئ إلى المستوى المتوسط المستوى المحترف بالطريقة الصحيحة وبالترتيب الصحيح، يمكنك الضغط على لا لونغ فرانسيز واسم القناة، واضغط على بلاي ليست وانزل إلى الأسفل ستجد جميع البرامج بالترتيب الصحيح.